Tipra Mothani Bahai Yak Tong Obo Norindo Modi যেমন সাইমানো অবিশ্বাস সাইমানো জিপি নাড্ডা সাইমানো বিজেপি সাইমানো আর ত্রিপুরা রাজ্যনি হয়তো ত্রিপুরা মথা সাধারণ ভোটার যারা তংনাই কবই না ত্রিপুরা সানো যারা হামজাকনাই বিজেপিনি রায়দা সাইনো যারা খাবাই খুবই সাদে গ্যাংনি তংনাই বড় হয়তো সাইমিয়া কিন্তু ত্রিপুরা মথনি নেতা বড় কাহাম কোনো সাইমানো যে ই 23 নির্বাচন বমতি খেলাঙ্কা দিল্লিও খেলাঙ্কা গুয়াহাটি খেলাঙ্কা আর অনেক কিছু রাংপুসানি খেলাঙ্কা সমস্ত খেলানি বিসিংতি তিনি 23 নির্বাচন বিজেপি জিদিকা আবনে পরে সংরক্ষা স্পিকার নির্বাচনে একই অবস্থা সংরক্ষা আবনে পরে দনপুর উপনির্বাচন বক্সনগর উপনির্বাচন দুইটা উপনির্বাচন সরাই সরাইকে পরিষ্কার বিজেপি জিদিনা থাকি ত্রিপুরা মথনি তামা হাত দं কাজে সেই পুরস্কার খেলাও থাকা আঁকাই খেলা যে জিদিনাই বা জিদিনাই বনো পুরস্কার না নাগো তিনি পুরস্কার অজাগা ইয়াফরাকা মান গোনাं অনিমেল দেববর্মা মান গোনাं বিশ্বকেতন তিনি পুরস্কার ইয়াফরাকা সাকসে মাত্র আর অবাক নাকি কিছু করে এবং বড় ত্রিপুরা মথা বিজেপি সাধারণ ত্রিপুরা মথা খাইনিয়া সাধারণ ত্রিপুরা মথা কিন্তু খাইনাই কবই না এই ত্রিপুরা মথা সংসার জাংমান নিছে পুইলা জাতি ওল পার্টি জাতিनो रक्षा खाय नांनाय जातिनो साबो दंसन किनार प्लान तंखा बीजेपी सी आइन खायै तामनाय 2014 नि 31 डिसेम्बर बिसिङाव जारा उनखौनाय दंनाय बंनि एनआरसि खायै थरकसानो रख्लायनानै हिन्दुनो खतुबनानै एनआरसि आइन खायै आइ खायै नॉर्थ ईस्ट विशेषकर गोटा देश नि लगे नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा जो त्रिपुरा सनो कमरनानि जे बीजेपी नि जे प्रचेष्टा बन कासुनानि बागै आगे जातिनो मा थांगारासिनाय এবং তাবক ততাইবো সরাই সরাই ইনকা পরিষ্কারকাই त्रिपुरा मथा যারা সাধারণ সাপোর্টার যারা তংনাই বা কিছুদিন আগে হাতাই কতরা যারা তংনাই হাংরাস্টাকে থাংনাই বা বিভিন্ন আন্দোলন বাই করেঙ্গি তংনাই বড় বেবাক ন বিজেপি ন ni yak থেকে মুক্তি ভাগে মানিমান কারণ বিজেপি সিএ চালু খাইনাই নাইও এনআরসি চালু খাইনাই নাইও বিজেপি তামনাই খ্রিস্টান যারা তংনাই বরনি অধিকার ন সেগিনাनै নেবাগै एसटी सार्टिफिकेट सेगिनानै नेबागै जायतगै दंगो बीजेपी फरेस्ट कनजारभेशन एक्ट खायै पाट्टा मामानि जागानो सेगिनानै नेबागै आइन अलरेडी खायखा बीजेपी यूसीसी आइन खायै सिनि जे चिराचरित कास्टम तंगमानि रीतिनीति तंगमानि एमनकि लैंड राइट तंगमानि अबपर्जन सेगिनानै नेबागै तिनि आइन स्नामका ओंखाय इ आक्रमण থেকে বাঁচিনানি একদিকে অপরদিকে सिनि राज्य तमो बसा फालि चालाय मा तंखा कतक सरि थिनाय नां तंखा चाकरि करे बाकरि करे हजार हजार तमनाय एसटीजीटी इंटरव्यू खबर करे अथच बीएड खायै कलकाता थांगै विभिन्न गुवाहाटी थांगै हजार हजार रां खरच खायै बीएड खायलायगा चाकरिनि खबर करे नार्सिं फरायलायगा खबर करे इंजिनियर तिनि हजार हजार इंजिनियर पढ़ियै बेकार चाकरि बाकरिनि कोनो खबर करे ओंखाय सिकलारक थांतों थाङै जानायरक थांतों व्यवसा बाणिज्य खायनायरक थांतों इ जे ताबो तमनाय आ कत जेमा आसि कोनो मनक जानायनि चेष्टा खाय दंगो बीजेपी ताबो बसंगत बर हिन्दुत्वबाद न तियै गोटा समाज न ताबो मनकनायनि चेष्टा खाय दंमानि ओ अबुना कासुनायनि बागै त्रिपुरा मथानि सभा दंमानि किन्तु साखानि सभा साहाय दंफाले बिसिंनि सभा अन्यरकम दंमानि बागै इ अन्यरकमनि न तिनि प्रतिफलन घटिखा तिनि मन्त्रिसभा हाबका एकदिके मन्त्रिसभा हाबका तो हाबका किन्तु लोकरकनि तामंने प्रश्नक जागासे लोकरकनि सारता किसे और कसार किसे इनक्लुड मा खाइसिना का नरक तो आगि प्राय समय न विधानसभानि सिगाङाव त्रिपुरा मथा बिसिंतै इंटरनेल दं बर बे कक सालायजा नरक नि कक न आफ्रो लोकरक बेसि खाना जेहेतु फोकास फायनि बागै सार ताबुक तो माने फां फां नुगजागै थांगा लोकरकनि बसकांगो एलायन्स जोंयै थांमानि
alliance jong hanmano tabo je to মানে অ্যালায়েন্স কেন তাও তো শরিক সিং থাকা বড় সরকারি শরিক দলনি শরিক engka sar kaisa sung ka sab oro to jodi constitution solution যে কোনো যদি Tipra sano man thai ri yang kan ka Tipra sa san mani BJP be alliance yani chiri khok sai phe mani sar tabo jaga soi kya lukrok no oktamo sai khna na mo chung nini bukhok teisa আবো তো যা সামানে সিনি মানগ্রাম মহারাষ্ট্র তো কিছু তারপর আবো রাজনীতি কগলাম সাকাবো তামনাই নো কম্প্রোমাইজ মানে কেবল রিটেন রিয়াংকাই কেবল থাঙ্গা নো কম্প্রোমাইজ নে একবারে তামনাই ততরানি সি কক্তি খেয়ে সিরগে সামানে আবংকা পলিটিক্যাল কগলাম political call আগে এরকম ন এনসি তারপর মানগানাং থেজানাই বরকনি প্রতি আবাহকে সানানি ঠিক যা কিন্তু আইপিএফ টিবা অন্তকেন সামানে ত্রিপুরাল্যান্ড সিরি আঙ্কাকাই जों কেবাই করে কিন্তু ত্রিপুরাল্যান্ড খবর তো করিখা এনসি তারপর খবর করিখা সরকারও থাঙ্কা ত্রিপুরা জনতা মুসলামকা সিমলাং সামনে বান্তাঙ্কা তিনি তো পরিষ্কার ওঙ্কাই তিনি ত্রিপুরা মথানি যে ফাউন্ডার যে কক সামানে ওবো পুরাপুরি পলিটিক্যাল কগলাম আসলে পলিটিক্যাল তো আমতিংনানি কইয়া কিন্তু এক ধরনের বড় প্রতারণামূলক কগলাম সামানি আবো আমতিংনানি ঠিকিয়া जों बेबागन सिनि महाराष्ट्र বিশ্বাস खायो आस्था नारगो बिनि प्रति बनो जों बेबागन सम्मान दो किन्तु सम्मान आस्था বিশ্বাস समस्त किछु न आवाहके जलांजलि खाइए এই ধরনের যারা শত্রু ন মিত্র নামই তিনি বিজেপি বেকারলাই মানে আবার ত্রিপুরা রাজ্যের বড় অন্তর্ভুক্ত হামকল বান্যুগান নাঙ্কা খাইয়া এবং যেটা বিভিন্ন সময়ে যে কগলাম সাকা আবো পুরাপুরি পলিটিক্যাল কগলাম আবো রাজনীতি উদ্দেশ্য কগলাম সামানি আর ত্রিপুরাসানি জনস্বার্থ কোনো সম্পর্কিত বিষয়া আর অবমানি ফলে আসলে সবচেয়ে বেশি আমি তো খাখাইও আরে অমতি মন্ত্রী তো নং তাবো ত্রিপুরা মথা যেটা খাইতো মানে আসলে অব ত্রিপুরাসানি বাগিয়া অব দলনি বাগै ত্রিপুরা মথা নেতারনি বাগै তাবো অব খাইতো মানে সেখাই ত্রিপুরাসানি বাগিয়া ত্রিপুরাসানি বাগै খাইনানি নঙ্গাকাই তিনি অর মন্ত্রী নানি নাঙ্গা ত্রিপুরাসা খাইনানি নঙ্গাকাই মুখ্যমন্ত্রী সিং মানখামো 2023 যে সুযোগ সবাই মানে যে সুযোগ ফাইমানে जों সিপিএম बामफ्रोमबो घोषणा खायखा जुदि সিপিএম मुख्यमंत्री खांखाय जितेन चौधरी से मुख्यमंत्री नाय कारण जितेन चौधरी ना बसखांनारगोन जों भोट बासाखा जुदि जितेन चौधरी हिंगाखाय टिप्रा मथबो जुदि करंलाय कांग्रेस करंलाय भोट बासालाय जुदि इलेक्शन खांखाय ताले परे সিপিএম मुख्यमंत्री याखाय टिप्रा मथन मुख्यमंत्री खांखाय उंनानि ना खांखाय ताले परे टिप्रा मथनि नेता তিনি মানগানা অনেমের দেপন অফেংতং মহারাষ্ট্র তো কিছু দেপন অফেংতং বস মুখ্যমন্ত্রী নানি কক্তং মানে ngই মান খামু কারণ কংগ্রেস বাসা মাত্র কয়টা সিট যদি जों বিজেপি নকা শুনান বাগै কংগ্রেস সিপিএম ত্রিপুরা মথ পুট বাসা খাंखाय কংগ্রেস जों 7-8টা সিট ইনকামু বিজেপি বাই ত্রিপুরা মথা বাই তামনাই নিনি সিপিএম অর্ধেক সিট খাंखाय ভোট বাসা খাंखाय তাহলে পরে সিপিএম মুখ্যমন্ত্রী খাंखाय তাহলে পরে ত্রিপুরা মথা মুখ্যমন্ত্রী খামো কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী কোনো প্রশ্ন ফাইলা খামো ওঙ্কাই ত্রিপুরাসানির স্বার্থ যদি নাসি খাंखाय তাহলে পরে ত্রিপুরাসা মন্ত্রী না নাঙ্গো মুখ্যমন্ত্রী না নাঙ্গো ত্রিপুরাসানি বাগিনা খাইছিনা খাকলাই 23 যে সুযোগ দं মানে আঙাবন বাগै সাকাफोराव लास्ट फाइटया अब गोल्डन फाइटनि सुযোগ न ত্রিপুরা মথা न याकै रांचानि मारंगा माइचानाबा तिनि लाइबलायो माइचानानि नाका कोनै मन्त्रीनि नाका ऐसा आता था उनका ओंखाय তিনি যেটা মন্ত্রী মানে ওंखाय और ত্রিপুরাসানি কোনো স্বার্থ করে ত্রিপুরা রাজ্যनि পরनो बासिनि ত্রিপুরাসাनि স্বার্থ रक्षा खायनानि সিএ কাসনানি এনআরসি কাসনানি ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট খাই পাত্তা সেগিনা নাকি বন কাসনানি ইউসিসি খাই যেটা খাইতো মানে বন কাসনানি খ্রিস্টান রক বনি অধিকার ন মথাংনার খাইনি বন কাসনানি আবনি বাই কোনো লেনা দানা করে স্রেফ ত্রিপুরা মথানি কয়েকজন নেতা মন্ত্রী বনি স্বার্থ রক্ষা খাইনি বাগিনো অব তিনি মন্ত্রী খানা খাখায় কারণ তাবো মন্ত্রী আমি এমএলএ আপনি বেতন পাতা বাড়ি নাই তাবো 80,000 মানো তাবো 1,32,000 টাকা নাই তাবো নক টাঙাই নেবাগै লোন 50 লক্ষ টাকা নাই মাননাই গাকাবা রাং বা কারি রাং বলে ओंखाय স্বার্থ রক্ষা খাইনি নেবাগিনো অবং খানা খাখায়
ওরা ত্রিপুরা सरकनि सात्त बाय कोनो लेना देना करे बेकार जुगुर बाय कोनो लेना देना करे तामने बागे करी माले सरकार खा बीजेपी नि से सरकार निंगरा ने सरिक से नों हिक कतइसे हिक कतनि यागा साबि तंया नखुनि साबिनि मालिक खा नखुंसे खायनाय बिहिक बसानि यागा नों हिक कतय निन यागा साबि या आर जिनि नखुंनि मालिक ब बीजेपी और तमनाय मानिक सानि को बचलिया बीजेपी बाहाय चलिनाय और आइडिया 1925 सालाव आरएसएस बीजेपी बरक तमनाय नागपुर आसगै बरक बनि आइडियोलॉजी बरक बाहाय बीजेपी ने परिचालना खानाय और थिरि सेजाक तमो अखंड भारत हिंदी हिंदू हिंदुस्तान अबने बागै हिंदू सात्तरका खानायने बागै जा नांगमानि खादि 500 बर्षनि गासा मूर्ति छबाय मन्दिर स्नामदि कक्रै जत सरकसारकनि बुमुङै जत बुमुङ तंगै बने चेंज खादि नांखे दरकार करे ख्रिस्टान 2-3% सारा भारतवर्ष दंगो जत ख्रिस्टान मनगै चानाने बागै बन अधिकारनि प्र हस्ताखा खायै नांखे संविधान संशोधन खायै 342 दानाव संविधान संशोधन खायै बरकनि अधिकार सेगिना दि एते कोनो असुविधा करे काजे बीजेपी खा ओ लाइन नि बरा आरएसएस नि बरा जों कम्युनिस्ट नि स्टार पर जेमन 1848 सालाव स्नामजाखा सारा पृथ्वीनि कम्युनिस्ट बाके चलिनाय आवनि लाइन स्नामजाखा आरएसएस नि लाइन आइकेन स्नामजाखा जों जेमन दुनियार गरीब बरक बेग्रा बरक थांचांदि जों सरकार खांखाय परा रायतिया सारा भारतवर्ष दि सरकार खांखाय सुसक दंला सुचि शोषण खानी दंला ओमफ्राय गरीब बरकनि सात्त रखा खाय सरकार चलिनाय ई जे मतभाब समाजवादी चिंता থেকে सरकार परिचालन खानी जे मतभाब सिनि जेमन अजारा तैरि इंखा बीजेपी आरएसएस प्याके इंखा काजे ओ जगा त्रिपुरा मथा 2 जना 3 जना 5 जना मंत्री थांगे 13 जना 14 जना एमएलए त्रिपुरा बीजेपी आरएसएस नि आइडियोलॉजी ने कासुने नि हिम्मत करे बरने हिम्मत करे काजे सिनि आंखा कायो जे सभा सिंति परायच तबो बामफन कांग्रेस मिलले खाइतंगो अजारा त्रिपुरा मथाबो बीजेपी नि बिरुद्धे जे फामतंगमानि लड़ाई खाइतंगो तबो बरंस बीजेपी न तबो सहज तबो सुजा करेखा बरनि मतबादनो पुरै खाइनानि एते सिनि कपाला तबो दुख दुर्दशा फाइनानि सम्भावना बेसि नां खाइ सार अबहाय जरा रगो ताबो जों सोंनाय रग मियाव खरसा खरमनि सुमु पिसाका ताबोसु जरा बिसि दक नै टका 6 बছর লাই रों कुजौ सोंनाय रगनि किन्तु माने जाकिरि रगनि क्षेत्र सेबक लांनानै अरो गोबांमा बर' रगनो थांनायाबो नों खरां माने अबने किसा पक्ति साका যারা বাংলা মিডিয়াম বা স্কুল কিসা হামিয়ারগো পড়িনাই রক তাও ব সেবকনি বাগে খুব কম্পিটিশনাव थांबायाव ब रोंस्रोंनाय रकनि प्रश्न खाजाक बखाव के जोंथ' तिब्रासाराव बिसोर फ्राय दाबोसो किसा चासाय फेमाने गरीन दंमाने बर' स्कुल काहामो पड़िमानिया अबनति नंनि हाफां सालजाथ' बर' रकनो नासिगो ताव बर' गोबांमा कमेन्ट सेका तिब्रासानाव ताबो सीपीएम नि रकनो डेभलपमेंट खायनो गोबां सपायया आगिराव जा डेभलपमेंट खायमाने सीपीएम नि आमालोनो डेभलपमेंट उंगो हनै सही सपायया किन्तु नरक ताबो नाहारमो যদি एमपी पाइ थांका लोकसभा अरन दुइटा फाना पाइका खरकसा फाना पाइका आंका फाइनाय विधानसभा गन एडिशन गन रोंस्रोंनाय बागे नं स्पेशल नरतो जेतु पॉलिसी मेकार दंनाय र ताम खायनो न वान सबै दं अब किसा लोकरमि रोंस्रोंनाय न समु फाइजाक दं अर गाय ना सिनि 2023 नि निर्वाचन इस्ताहार जों परिष्कार बाबासाका ओ इस्ताहार ताबो ब दंनाय केने यागो सिनि यागो ब दंगो इस्ताहार जों परिष्कार बाबारेका जों फाइका ताम खायनाय ताबो तो रोंस्रोंनाय से कमी थाका पालायखा वाला मासिसा 2018 माध्यमिक परीक्षा ने 49,000 2023 माध्यमिक परीक्षा ने 36,000 ताकलाय बोसोर माध्यमिक परीक्षा ने
30,000 মাধ্যমিক পরীক্ষা নাই তো সংখ্যা বাড়িয়েছে কক কেবল সব যে ঠিক আছে তবে সিবিএসি ওই থাকা আরে সিবিএসি যেমন সিবিএসি কয়টা স্কুল খা 100-150টা সিবিএসি স্কুল খা তেমনি ছাত্র সংখ্যাও পরীক্ষা বলে বড় পরীক্ষা এই 6 বছর বড় পরীক্ষা কিন্তু পরীক্ষা নাই সংখ্যা তা নেবে কমিখা 300 স্কুল 300 মতো প্রাইমারি সিনিয়র স্কুল বন্ধ 48টা স্কুল হাই সেকেন্ডারি স্কুল নেই বিভিন্ন স্ট্রিম বন্ধ বড় কাঠাল স্কুল বিজ্ঞান শাখা তো মানে বিজ্ঞান শাখা বন্ধ আবার হাইকে জন্মজনগর 12 স্কুল মান্দাই 12 স্কুল বিভিন্ন স্কুল 48টা স্কুল স্ট্রিম বন্ধ করে খা ওকে স্কুল বন্ধ স্ট্রিম বন্ধ পড়ানোর সুযোগ করে আবার বাকি মাধ্যমিক পরীক্ষার সংখ্যা কমিখা অপরদিকে পড়াশোনানি খাতুনানি জায়গা দুর্বলঙ্কা কারণ তাবুক যে প্রশাসক চাকরি বাকরি নং যেটা সম্মানি ঠিক এই যে জিআরবিটি যে চাকরি লাঙ্কা কয়েকদিন আগে গন্ডাসরা থাকা 6 জনা চাকরি মানখা বুমুং বসা খবর নাখা গন্ডাসরা মহকুমা পড়নে খরচা পানি করে বরক বেবাক ন বাইরে স্কুলের লেখাপড়া খানে নাইতো আগরতলা নয়তো শিলং গুয়াহাটি নাইতো দিল্লি হয়তো বা গন্ডাসরাও মাধ্যমিক পাস খেয়ে ফেঁকা বা মাস্টার ডিগ্রি খেয়ে দিল্লিও বরকটি বরক মাখা এবং প্রত্যেক সাব ডিভিশনাও ओंखाय दिनै मान्दाय तामनाय जिरायनाय महकुमा परिबय जम्पुजला परिबय हेजामारा ब्लक एलाका परिबय तुलासेकर ब्लक एलाका परिबय पद्मबी ब्लक एलाकानि स्कुल परिबय निनि दामसर खेदासर कत बाछर ग्रादि ओ स्कुल परिबय लेखापड़ा खाइबायनोसे चाकरि मानानि जागा करिखा कम्पिटिशननि जागा दिनै এই कम्पिटिशन त्रिपुरा राज्यनि बरक सिमिया उसिगांग विधानसभा कक्काखा पत्रिका नकक्का 135 জনের উপর শুধু এগ্রিকালচার এগ্রি অ্যাসিস্ট্যান্ট পশ্চিম বাংলা এবং উড়িষ্যা আসাম থেকে চাকরি মানখা নিশ্চয়ই মেরিটনি লিস্ট অল ইন্ডিয়া নি পড়ার ফাই পরীক্ষা টরীক্ষা পড় মানখা নেন তাও পড়বে কম্পিটিশন পাইনাই চাকরি মানানি আগামী দিনত তাই এমাং নংনানি জায়গা করে এবং ত্রিপুরা মতো মন্ত্রিসভা থাকাই ও পলিসিनो পরিবর্তন খাইनायनि हिम्मतकारी क्षमताकारी फोरा ओंखाय सिख्लानि कपालाव दुख दंनाय दं ओंखाय दाबो नों प्रश्न खायखा नर ताम खायने जों ताम खायखा नु खोनाब्ला আগরতলাनि बरक मानथ खेदासरानि बरक मानथ जिरायनानि बरक मानथ आरबान निबो बरक माननाय শহর আবার একেবারে বিশিং খেদাসরা আনন্দ বাজার আরো পয়নে মাননাय আর চিরাইনিয়া তেলিয়ামুরা কুমারঘাট বিশালগড় সিমি আরবান আরো দंनै আরো পয়নে মাননাय 100 জন চাকরি তাंखिनि 40 জনকে মেরিট 30 জনকে নিটি 30 জনকে সিনিয়রিটি 60 जना গরিব বরক সাধারণ বরক মাননাय 40 जना नों সিসি বিহার উমাকান্ত হলি ক্রস সেম্পল नों তামদাই শ্রী কৃষ্ণ মিশন পয়নে মাননাय ओंखाय খেদাসর পয়নে हाइके एक रेशनिंग डिस्ट्रिब्यूशन ने बिसिंगति सामुनि व्यवस्था खा आबुनि बागै तिनि मानखा तिनि व्यवस्था करी एमने सेटलांगिया साकितलांना जागा सेबियांगो 300 स्कुल बंद प्राय 200 काछाकाछि स्कुल तामनाय निनि विद्याज्योति अब प्राइवेट तिनि निनि 11টা ब्लक एलाका विद्युत निने संबित पात्रनि बिन कम्पानी उड़ीसानि उत्तर प्रदेशनि आसामनि कम्पानी बुंयागो विद्युत दप्तर याफोर जाक बेसरकारि आरो नों बरकलांनि ताइ कुनु स्कुप चिकरिखा ओंखा दिनै नों आबाहाय खायै स्कुल बंद स्कुल जेरैबायदि खादि आरि तामनाय विद्याज्योति खाय प्राइवेट खादि कलेज प्राइवेट खादि विद्युत प्राइवेट खादि ओंखाय बैंक प्राइवेट खादि 27टा सरकारी बैंक दंमोन दिनै प्राइवेट खायते दिनै मात्र 8टा बैंक ओंखाय रेल प्राइवेट खादि एयर इंडिया दंमोन रतन टाटा नरेदि रेल स्टेशन दंमोन
biman gati tongmani bebak no ranganang tingya farati nang biangla samung nai no samungni jaga to tongna nanga nang kajai aboni bagai আসলে সমস্যা বিজেপি ন যদি जों দুই দিক থেকে আক্রমণ একদিকে পলিটিক্যালি একদিকে ইকোনমিক্যালি অর্থনীতিভাবে চাকরি বাকরি সামুং হুমুং রাং পয়সা কন্ট্রাক্টর খাইनायनि জায়গা একেবারে তমনাই ধ্বংসनि কিনার লাंखांखा অথচ ত্রিপুরা মথস কত চেরি সাকা ত্রিপুরা 1 ক্লাস কন্ট্রাক্টর করে তিনি 1 ক্লাস ধরে কন্ট্রাক্টর খাইनाय পর্যন্ত করিখা ओमफ्राय नामाल' एडिसि कन्ट्राक्टर खवाय कन्ट्राक्टर जम्पुजला कन्ट्राक्टर एडिसिनि काज खायो स्टेट गभर्नमेन्टनि विभिन्न काजकर्म खायो दिनै बिजेपि मण्डल जे पुलिस नाखा आरो बासावै सामंतानि परिवेश करे सामंतानि मत सामुंसे करे एकदिके जा तंमानिब अबो मण्डलनि जन्त्रनि ताबो खाइनायनि सुजुग करे ओंखाय ताबो और टिप्रा मथा तामो खाइनाय सरकार तो टिप्रा मथानि जा एडिसि से किसु खाइमांग्राया टिप्रा मथा यागो तंगिसे बुनि आरो कतय तंगो बुनि नु खंगो कतय तंगो नोंता मला खाइनिबा गासै खूब खातुनानि हे मन्त्रि एमएलए राजनीति नेतारक बरनि खातुनानि जागा तंगो किता खाखाय जनगणनि खातुनानि जागाले खूब तंगोना खाखाय सर बेलेखिना हमबाय हांके ताबुक तो तिनी जे टक सचलि तंगमनि अबंखा जे खरकनि टिप्रा मथानि एमएलए बरं गोनां ब्रिसकेतु तै बरं गोनां अनिमेश देबरमानि बरक मिनिस्टार सिनाय ताबुक बरक सरकारनि एलायन्स पार्टनार ओंखा ओंखे आबनो रिगै रिएक्शन कबुलजा किसा कगलामोबा हाइके अ जागा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन ओंखा नर 25 इयर्स दं तामो खाइका बेलाय स्ट्रंग क्वेश्चन काइसा खरकसा कमेन्ट खाइमानि अबनो किसा ब्रीफ फाइदे सर आङो जे कमेन्ट खाने ताकनो सानाय नोंबो हिन्दी नों बकामनि नोंबो हिन्दी आंबो हिमानो खातानादि निनि एलाकावो सिनि टिप्रा राज्यवो साबतामो खाइका अबो जों हिसाब खालायनो टिप्रा राज्य कयटा कलेज ओंखा कयटा 12 स्कुल ओंखा साबनि आमाल ओंखा तमनाय नों आगरतला नि जत तमनाय डेभलपमेन्टनि जुदि मकल क्लाइमेट मत नायनान काकाय नों ताम नायनाय महाराजा बिक्रम एयारपोर्ट साबना मालंख नायदि नों जुदि असेम्बली साकांके साबना मालंख नायदि नों जुदि ताम नाय गवर्नर हाउस ते कारम खायै असेम्बली भवन ते कारम खायै सेक्रेटारिएट ते कारम खायै आगरतला नों सिटी सेंटर ते कारम खायै आगरतला जेत नोंनि जे ताम नाय स्टेडियाम ते कारम खायै क्रिकेट स्टेडियाम ते कारम खायै हाँ तारपरे निने हे और रविन्द्र भवन থেকে আরম্ভ খাইয়ে টাউন থেকে হল থেকে আরম্ভ খাইয়ে যেমন ঠিক জম্পুজলা থাকবে জম্পুজলানি যত এলডিএম অফিস সাবনি আমালংখা ব্লক সাবনি আমালংখা ও জায়গায় শুধু নমকমো 12 স্কুল সাবনি আমালংখা মাধ্যমিক সেন্টার সাবনি আমালংখা নोंआ জায়গা তামনাই যত অফিস আদালত সাবনি আমালংখা খুমলং জায়গামানি সাবনি আমালংখা आरो खुमलং যত लामा कुमा থেকে আরম্ভ খাইয়ে যত রকম মাইমানি 100 বেশি 99 টাকা 25 বছর নংখা नों नेतारं क खानावै आं सानाय आमति कक्ता सादि नोंबो मकल दङ नोंबो यागयाकं दङ नोंबो पदिलि नायनाय मानो শুধু राजनीतिनि बागैया একজন নিরপেক্ষভাবে ন वांसुगै नायदि निने एलाकाबो नों फिसाखादि ताइ खरस मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन आं टिप्रा मथानि सापर्टार न फिया तिनिनि न्यूज नुगै बेलायनो बुखा बाइखा ताबुक सीपीआईएम न भोट रिनाय फाइनाय लोकसभाव थैंक्स राधाचरण सर निन बुं खुजा थिंका सर ओके बापति हि खाइका अबनो नों बब काहिवान सकासा बत टिप्रा मथानि सापर्टार ना जसन सापर्टार पेंटा आं टिप्रा मथानि सापर्टार सीपीएम नि सापर्टार कांग्रेस नि सापर्टार कक्सया टिप्रा मथा तो बीजेपी ने कासुनायनि बागैसि हनै आगे जातीय लोक पार्टी से नि माबा तिनी जे बीजेपी एतखन देर संग आलोचना खाइले दं माने जे बीजेपी
sini sara desho se tabu BJP ni kasunan bagai saito lai tongo sini rajyo busungno kha 100টা ভোট বিসিঙ্গ 40টা 39টা ভোট সে BJP মানো गा आसे खाये BJP नि बिरुद्ध बरक थामचे तुंगलाय तंगमनि जारावो आसे अनैतिक सामंतां तंगमनि जारावो BJP बिथां करंनानि अबुतो आसले अनैतिक काज अमानबिक काज आबो एकजन माने टिप्रासानि स्वार्थ राज्यनि स्वार्थनि दिके नासिकांकाय आमति हायनि मिया যদি ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থনি ভাবে ইনকাকে আবার আলাদা বতাই কেছে অবব বেলেখেনো সেকুলার স্টেটমেন্ট খাইকা স্যার আবো অংখা CPM তংফ্রু অনেক জব মানখা সিনি বরক ফিয়া তাবুক BA MA পাস খাইব জব মানিয়া এই জব আর উঙ্গই পাইখা কোনো ফানো হুপ করিখা ইস ইট রাইট স্যার না আমি তো কয়েকবার সাকাবতী আং আসলে অনেক জায়গা থাঙে নগৈ তাম সানাই বকুংনি বাসাসে সিনি কামাই থাঙ্গো আং তিনি থেকে 7-8 মাস আগে কাছে গামিও থাঙ্কা ব কলকাতা থাঙে বিয়ে খাই ফাইজাক মুয়া খুবই দंगो বাজার সম্পন্ন বা বাজার মুয়া ফালপনে নেবাকে আনো নগৈ মখাং হইও আং সাকা নং নগ উৎসব দं মানে না উৎসব করে বাজারাव मुया फालनो नेबागै मुया खुबै दं बिए पास खायो बेहालाबारि बाजाराव थांका कमलपुरनि फिरक्तै बिए पास खायै कुचा फालै दङ बुयानि कुचा मा साव बांलादेशनि कुचा तो बै कुचा फालो बेहालाबारि बाजाराव एमए पास खायै बलंगा थाङै करातेनि सामंतां दङ करातेनि सामंतांखौ अननाय आं खाया কিন্তু একজন एमए पास सामं करै रोजगार करे तम खनाय তিনি শুধু বিয়ে পাস এমএ পাস ইয়া সিনিতে পরে ডাক্তার পাস তাবক চাইশুনে পর ডাক্তারি পাস খাইজা MBBS পাস খাইজা অবনে বাকি তো চাকরি খানি সংখ্যা কই মাসকে কমি দङ তাবো চাকরি লাইনে বাকি ন কাজে अब ঠিক ন अब কোনো বলাই বথাই CPM কংগ্রেস नि লড়াইয়া अब सिनि सिखला थाङै दंनायनि लड़ाई बेकार जुबक थाङै दंनायनि लड़ाई थाङै जानाय हौवा हाबा खाय जानाय बुंनो नखंनि बाजि दंनायनि लड़ाई दा खर खर अब आं CPM नि बागिनि सासेनाय आमतिया हिसाब फैनाय थुं 1,62,000 बामफ्रन चाकरि लांखा आबोनि प्राय 60-65,000 चाकरि तिब्रासा चाकरि मानखा आं आबोनि बागै कयदिन आगे आं गामि थांमानि आं दुकानाव सा नोंनि आसुखा चाकरि खायनो फायो रिटायार्ड फायो बरक सावता मोनहाय नंने आमाला बामफ्रन आमाला चाकरि खा बसाना चाकरि खायै কোনো রকম দিল্লি ত্লাং পরীক্ষা বেঙ্গালুরু ত্লাং পরীক্ষা আগরতলা পরীক্ষা ইফাই ত্লাং পরীক্ষা মনফট পরীক্ষা কিন্তু তিনি পরীক্ষা পরে চাকরি করে সে রিটায়ারিং মানে পরে তাও ব্যাগ কত কত বাজার মানে রিটায়ারিং মানে পরে ব্যাগ কত তাই বাজার মাংলাখা তাও রিটায়ারিং না ব্যাগ কত বাজার ফাইয়া বসে চাকরি খাইপেন বসা চাকরি মাইয়া বসা দামকে চলি নাই এইরকম একটা অনিশ্চয়তা জীবন আবার CPM খাইনি নখুংয়া সমস্ত নখুঙ্গন তিনি এই অবস্থা চলি দङ আগরতলাবে একই অবস্থা আমি কদিন আগে নন্দননগরাव थांमानि TCS অফিসার প্রশাসন কनै কাইसे ইঞ্জিনিয়ার তাই কাইसे তামो फरेस्ट्री दा तामो ती परिजाक दुइजनानो काइमा रेखा কিন্তু খরচা ইঞ্জিনিয়ার খরচা ফরেস্ট্রি পাস খাইयै তিনি চাকরি করে বুফা থুইমুক্তি थैनानै सौ डेली प्रेसारनि टेबलेट चाइ माथो तामनि बागै प्रेसारनि कारण चाकरि करि आं ताव पेन्सन दं साक्सा चलिवानो আগরতলা हाय जागा दंगै आं पेन्सन थांमानि परे मोताय जामानि परे आनि बसा बतरे बाके चलिनाय এরকম একটা অবস্থা একটা অনিশ্চয়তা শিকলা রকনি জীবন সিনি বড় রকনি জীবন কাজে তিনি মন্ত্রী খা খাতং লাইনसिनाय পলিসিनो পরিবর্তন খাयै বিরাট কিছু খাইনাय
অন্তত পক্ষে অবনের কোনো সম্ভাবনা করে সিনি বিজেপিनि नरिमि एका 2024 सिनि कपाला आं आगे बसाव दा बसाव सिनि दुख दं सारथ' गोबांमा निनि गुड स्पिच सार कारण आंबो तिप्रा माथाना खायो हाइपानो CPM रक्त जातिनो तै राजनीति खाया वान साथे तिप्रा सानि कक जातिनो तै न बरो खायो डेभलपमेन्ट तै नै नक सतर देबरमा बो साहका गोबांमा कमेन्ट्स रखा हाइपानो बिनिसिम काइसा नखा আসলে CPM नो वानसा तिप्रा तै खाइपानो तिप्रा सानि बा हामक्राय ओंखा अबनो साव के हामक्राय सिमिंबो ओंया सार एडिसिनो थिंनो ग्रेटर तिप्रा नो सालिया ग्रेटर तिप्रा नो खरसारो पंकज देबरमा नेगा ग्रेटर तिप्रा बे एडिसन आलादा नि बा ताङै CPM रो का सानिया ओ प्रश्न बो खाइया না जोंथ' एडिसिनो दाबो गैया 1994 থেকে ন जों एडिसिनि एम्पावरमेन्ट बागै दाबि खायदों जों पार्लियामेन्टआव कयेकबार सिनि एमपि रक तिसाखा सिनि मानगोनां अजाराव जितेन चौधरी तिसाखा खगेन दास तिसाखा शंकर दत्त तिसाखा पार्लियामेन्टआव जेमन तिसाखा जों निजेराबो तामनाय दिल्लीनि मिनिस्टारबो थांमालायखा ओमफ्राय राजनाथ सिंह मालायखा बजखन स्वराष्ट्र मन्त्रि तंखौ एलकार बानी जखन स्वराष्ट्र मन्त्रि तंफ्रो बबाय मालायखा ओमफ्राय दाबो रनाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट ओमफ्राय जों आन्दोलन तो खायले दङ सर तैसे कजारो इंक्लूड मा खाइजना का सर ओबो लुकुरबो साइमनथें एडिसी एम्पावरमेन्ट माने ताम आरो अंनिमा का जागाव कि ताबु ग्रेटर रिप्रेजेंट सानमाय रायजो आलादा हाइनिं दं आरो एम्पावरमेन्ट ताम आबो किसा ना एम्पावरमेन्ट बोलते ताबो बेबा काला बालसना खाये जों जे सामान मते इंया ठीक किन्तु तो फाइनो पार्लियामेन्ट ताबो होम डिपार्टमेन्ट ताबो जेटा तंमानि आबंखा 125 तम संविधान संशोधनी बिल आरो टीटीसी नामे ताबो बिल दङ आरो प्राय 40-42 टा मतो तत्व दं आबो सर डाइरेक्ट फंडिंग डाइरेक्ट फंडिंग नि कोनो व्यवस्था करे डाइरेक्ट फंडिंग नि व्यवस्था करे जों साका नों पार्लियामेन्ट नों इरागानि बगे बाजेट दंगो बा नर्थ ईस्ट नि बगे बाजेट नों आंखौसिनो जों साका 6 शिड्यूल बो একটা সংবিধানই ন সৃষ্টি সংবিধান নিনে তৈরি ইনকা ও জায়গাও সিনে কখনখা বাজেট নং শুধু ত্রিপুরা সিমিয়া নর্থ ইস্টে যে 10টা জেলা পরিষদ দं माने बिनि बागै नों आलादा बाजेट संस्था नारदि संस्था ना रय नों एडिशनो नों ट्रान्सफार खादि बाजेट नारदि आइके सिनि दाबि दंमोन किन्तु ও টিটিসিও এই ধরনের কোনো সংস্থান করে इनका आरो जेटा गत माने आरो 50टा सीटनि बकरे आरो 32टा सीट नि बागै संस्थान दङ 28टा निर्वाचित दंनाय तारपरे ताई 4टा मनोनीत दंनाय दुइजना बोरै ताई दुइजना नों जेकोनो फानो मनोनीत खायमाननाय এই রকম ভাবে তাবক যেটা দংমানি কিন্তু सोंनाय मानखौथ' आलादा কিন্তু যাই হোক जों साका जा दंमानि 40 টাকা 42 টা যে তত্ত্ব দंमानि টিটিসি নামে ঠিক আছে আবো যেহেতু অনেক আলাপ আলোচনা খাই এনখা আবনো অভিন্ন পাস খাই আবো ত্রিপুরাল্যান্ড যেটা ত্রিপুরাল্যান্ড বাই কোনো সম্পর্ক করে ओमफ्राय आबो पन्चास खाय एटेना रिया खाने रिया का तो अब तो दुर्भाग्य अब तो कबाल हामने को अब नन उचित या सर ताबो नंगले जेहेतु सीएम जाय थांगाबा एडिसियो ताबो बोसोर डक्टर दं ना एडिसियो साइमान थांगाबनो एडिसियो ताबो 17-18 टा डक्टर दं अजागा दंगो गास खायमानो आर नों डक्टर करि फैने एडिसि बिनो बुंसो स्वास्थ्य संस्था जेमन एडिसियो 12 स्कूल खाने कोनो राइट करी प्राइमरी स्कूल पड़ता किंतु सं खुंपे एकेडमी 12 स्कूल खाया एडिसियो कॉलेज खाने कोनो राइट करे किंतु सं माने फक म्यूजिक कॉलेज सं खाया तिपासने सामु मसंग कॉलेज 6 शेड्यूल आई नो निनी म्यूजियम खाने कोनो राइट करे किंतु सं एडिसि म्यूजियम खाया ओ सर 6 शेड्यूल आई नो क्लास प्राइमरी जोरा न क्लास 5 जोरा प्राइमरी पर्यंत ओ नों जुदी नरक भाइके खाइगा सर जे ताबो कॉलेज से अकबनो सोसाइटी संस्थानि क्षमता नों रां तंखे खायमानना किंतु ताबो नों
প্রাইমারি স্কুল পড়তে যেটা তোমার স্টেট গভর্নমেন্ট ব প্ল্যান ফান্ড থেকে বিন প্ল্যান ফান্ড থেকে রাং মারা নাই আর जों যেটা তাও 12 স্কুল খাইমানি আবকে संसिनि প্ল্যান ফান্ড থেকে রাং মারা নাই নিনে রাং তং হাंखाय সাহিত্য সংস্থা নং অনেক কিছুনো খাইমানো আবনি বাগিনো जों এই যে হুক খাইছা নাই রক ন 8 লাখ 9 লাখ টাকা রে নক তাং রমানি রাজ্য গাকাই 1,32,000 টাকাসা তাবো নগরো ইনকে जों 9 লাখ টাকা দালাং খাইতে দিমানো তামনে বাগি অব নিন ক্ষমতা দं রাং তখন নং খাইমানো 사랑이 이차가게 따고 뭐 디프라 모타제 또 알아 에디시 잘로고 있던 거니 이차가게 뭐라고 가이만 할게 100 বার খাইমানো 100 বার খাইমানো অনেক খাইমানো जों অবনি বাগি তো অনেক जों খাইকা এই যে তাবো এডিসি তাবো প্রায় 45-46টা হোস্টেল আবো এডিসি নি কামিয়া কিন্তু এডিসি খাইকা Enggak tahu di Pramoto mau kayak kamu. Eja gari magna rekasa. Tam kai sini nijin resource bandang je kono samon executive committee সিদ্ধান্ত খাইয়ে নাং খাকাই কোনো বিষয় কাউন্সিলে যদি পাস খান দরকার খাই কাউন্সিলে পাস খাইয়ে অনেক খানি নিত খাইমা আপনি খাইয়া স্যার স্টেট গভর্নমেন্ট পারমিশন নাই না আমরা স্যার কিছু নাই কিছু নাই স্যার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন কাইসা খাইকিয়া ও জায়গাও যে 1993 সালো বিধানসভা নির্বাচন ফুরো তুমুন সিপিআইএম পাওয়ার ফাইকাংকাই ইনার লাইন পারমিট নি কক সাজাক দং হনি বসাও মেনশন খাইকিয়া আবু বসু জারতে কুবই হাंकाय তুমুং কুবই ন উং টং হাंकाय আবু টাং ইনার লাইন পারমিট খাইলিয়া অ বন কিসা হামকে বেকা খাইন বই কই স্যার প্লিজ না অবতি অনেক আলাপ আলোচনা খাই ইনার লাইন টিয়ে जों प्रथम दिगियो तामने बगे इनार लाइन माते सका इनार लाइन ति सका ई कारणे न जे जोट सरकार फाये राजीव कॉलोनी इंदिरा कॉलोनी हठात कॉलोनी যত তত্র কলোনি খায়ে জায়গা সেটাই না যখন আবু নং নামলয়া হ্যাঁ যখন বামফ্রম 1993 সালে ফাঁকে হাंकाय আপরো হামেনে লগে লগে ন সিনে রাজ্য বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী দল তৈরি হয় আবাহাই কলেন মানে স্যার 88 to 93 88 যেহেতু আগে 78 সালে আগে ওয়াইসাংখা 78 সালে পরে বামফ্রন্ট যখন ফাইকাংকাই বেআইনি জায়গা যারা পাইখা পর ফিরবই মার পাইখা ফিরবই রুই যখন একটা মানে স্বাভাবিক নিয়মে যখন চলব তখন চলিকা কিন্তু 93 সাল থেকে যখন 88 সালে যখন চীনের যে জোট সরকার ফাঁকায় অজারাও অনেক ত্রিপুরাসেনি জায়গাও এই ধরনের হঠাৎ কলোনি ইন্দিরা কলোনি আবার খাইয়ে বিভিন্ন জায়গা এডিসি এলাকা পর্যন্ত আবার হিংখা ওখাই আবুনি বাকি সিংসাকা অবু যদি খাঙ্কা তো সর্বনাশং থাকনায় आं बागै इनार लाइन दरकार आबो जों बास्तबतने बिचारखाय खायखे परे যখন नुखा যে সেই সরকার যখন পেমেন্ট পরে যারা এডিসি এলাকা তংনাই নন ট্রাইবেল যেমন মান্দায়া দङ জম্পুজলা সমবৈরা বাজার শান্তিনগর বড়াকাঠাল আরো যারা তংনের 93 নি পরে সন্ত্রাসবাদীনি বাগৈ যারা তংনানি মতো রাইট দङ বনি জায়গা জমি দङ বনি ফান্ডামেন্টাল রাইট দङ কিন্তু তঙি মালিয়া হাজার হাজার যারা তংনানি রাইট দङ আইনগতভাবে বড়ফोरना তংমালিয়া বড়াখানি তংমালিয়া হাंकाय ফলে তামখা এডিসি এলাকাও একটা সময়ও ত্রিপুরা তংমানি প্রায় 81-82% হ্যাঁ না 75% 25-26% তংমানি নন ট্রাইবেল অব যখন কেন এডিসি এলাকা থেকে ইয়াকারিমা ফেবিকা এডিসি এলাকা তাবো 15% দङ হাंकाय যারা তংনানি মতো যোগ্য মানে আইনগতভাবে বৈধ বরকসে তঙি মালিয়া ফলে উচ্ছেদ মাংখা অ যারাও নং ইনারলানি কক সাওই নং তামনাই যারা তংমানে বরকসে তংমালিয়া
25% কমই 15% ফাই মা থাকা 10% কমই মা পাইখা অজরাও নং এই ধরনের অবিবেচিতভাবে এই ধরনের কখনো নং সাইলিয়া আবনি পরে তামনাই 91 সালনো সিনি ভারতবর্ষ কাইসা আইনিংখা আবো अंखाय তামনাই एलपीजी माने लिबरालाइजेशन ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ও আইন মানে পরে বিশ্বনি যে দরজা দগা আবো খুলনাই শিল্প কারখানা হোমক সমক খানে বাকি এনকাই এই সমস্ত একটা তালমাতাল একটা অবস্থা ও জায়গা বাসই जों বাস্তবতা তংফাইনো আবনো जों শেষমেশ উদ্রমা খাইয়া এই সমস্ত রাজনীতির কারণে কাজে আবো বরং ঠকেনানি বাগিয়া অদিনের অবস্থা আর পরবর্তী সময় যে অবস্থা দুইটা অবস্থানের বিচারে অবনো जों শেষমেশ অবনো উইথড্র মাখিয়া স্যার বেলেখেনো হামবাই হাঙ্গাই খরচা বড় বেলেখেনো ফোনিং ইন্টারভিউ নি বাগৈ ব সাহারি টঙ্কা ফিয়া जों তিনি ও জায়গা সম্ভব লাগা তাকো নন খমাসানো হাইপানো ফোন নাম্বার ও চ্যানেল নি প্রত্যেকটা ভিডিও ন তঙ্গ হাঙ্গাই নরক নাই মানাই আ জায়গা স্ক্রিন নর জাক তঙ্গ হাঙ্গাই আবো নাইখাঙ্গাই নরক মানে 8974868093 নেই মাননাই আবো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার ব তাই কাইসা কক মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কক borok sanani naikha je tai waisia Tripura hasteo CPIM government finally nangkha fainai borok obti kai saka sir environment ki create dang khane nung mone kai sir please না আদেশ Tripura ni নবা তো Tripura sini sibia দিল্লি ni নবা bo দিল্লি sini sibia গোটা ভারতবর্ষ তবে একটা পরিবেশ পরিস্থিতি দङ 2019 যে নির্বাচন খা পার্লামেন্ট নির্বাচন ও নির্বাচন নং সমস্ত যে তাবুক যে 26টা দল দংনাই রক 26টা দল 26 রকম ভাবে ভোট বাসা লাইখা তাকলাই 26টা দল থানসাঙি ভোট বাসা লাইখা একমাত্র পশ্চিম বাংলার বাচ্চা হাকায় সমস্ত রাজ্য ন তাবো ইন্ডিয়া যে চোটনি যে ব্লক বড় সিট শেয়ারিংকে ভোট বাসা খা খাইও এই যে দিল্লিও পার্লামেন্টও তাম নাই 303টা সিট মাখা নরেন্দ্র মোদী কিন্তু ভোট মাখা 37%। এনকাই মাত্র 37%, 63% বিজেপির বিরুদ্ধে বড় ভোট রাখা তাই যেহেতু বিজেপির বিরুদ্ধে সমস্ত রাজনৈতিক দল থানচাংখা কাজেই তাকলাই নবার্যতা অব কিন্তু সিনি চিন্তাও তাও নাঙা কাজেই আর বিজেপি আইপিএফটি 2018 যদি মানে ওর বিজেপি আইপিএফটি ফানবাইয়া দিল্লিनि फानबाय जितु दिल्लीनि रां दिल्लीनि फान दिल्लीनि मिथ्याचारनि साखाव बासावै जुमला मिथ्याचार 299টা নির্বাচন প্রতিশ্রুতি রই তামনাই 10,323 টাকা আরম্ভ খাই 50,000 বছর চাকরিতে আরম্ভ খাইয়ে তামনাই নিনে যারা রাগা মাস্টার এসএসএ টিচার থেকে আরম্ভ খাই বাবা একদম রেগুলার খাইলে নাই সপ্তম পে কমিশন নাই বছর 200 দিন রাখানে সামংনাই 340 টাকা খাইনাই এই সমস্ত প্রলোভন ফনগৈ নরেন্দ্র মোদী নিজে ফাইসা পাইয়ে প্রলোভন ফনগৈ দিল্লিনি ফানবে ফুটে জিতই তাবো এই ধরনের ফুটানে মারা হইতো কাজে দিল্লিনি ফান যখন তংলা সেটা নবার কত শিপা খাই তংনানি জায়গা মাংলা ঘটনা আচ্ছা অবতি কাহি কেন তাবুক যে ruling government choli ui tongo o jorao employment je recruitment ni kari taron nai nai khangkai kubi no borok ni thanibo wan sukma belekheno kotor nongkha Tripura sa especially Tripura sarok ni bagai obo tamnai চাকরি মায়াঙ্কাই Tripura hasteni income source ni bisingo after educational course complete borni ek number asamung government job ni recruitment no bor one suklai tonglai jau ke o jago obotei kahai special industrial growth center rokbo possibility tongphano abono saknang jai kahai ni tongkha hanai baksa comment khaini chai to khasa tomungno obotei kahai Tripura hasteo job recruitment ni
policy character asake heart engkang kai Tipra sarokni thinang bobo kahai engnani kalai thang tong norni wan small bai nukjak sar na abo to na bana saka thinani bantang nai sakri bakri amang nang tai jaga kare BJP sarkar jototin tongsak obo nang nai o policy no Tipra Motha ni himmot kare change khainani kaje oba jemna choli tong abo choli nai abo ne bai poriborton dorkar abo ঠিক শুধু চাকরি বাকরি সিমিয়া ত্রিপুরার যে বড় শিল্প কারখানা নেই মেয়ে মানো কিন্তু চিকন চিকন শিল্প কারখানা নেই মানো অব পর্যন্ত তিনি বন্ধ বামফ্রন্ট আমরা জাংখা অব পর্যন্ত তিনি বন্ধ শিল্প কারখানা বন্ধ রাবার বাগান কাতালকে খানি বন্ধ চা বাগান খানি বন্ধ মুখে ইয়ংফাক সেরিকালচার বন্ধ সিমনা হাজামারা ব্লক এলাকা ওয়াশ চাষ খাই একজনা হাজার হাজার টাকা বছর ইনকাম খাইও তিনি এই ইনকামনি জায়গা বন্ধ তামো তংসিবা তামো তংসি ইনকাম সোর্স নি একেবারে মানে সিমলাং ক্লান্তনি রিখা কি সপাইনা করিখা কাজে ঠিক ন সিনি সিকলার ওয়ান সমনি ঠিক ন তঙ্গ আসলে বালাই খে মানে খাগাম সেরে সেরে জায়গা না তো বা খামুক দেখলাইনি জায়গা না তো জলিনানি জায়গা না তো অবা হাকে বাসি মাননি বড় চাকরি বাকরিবো করে শিল্প কারখানা করে কোথাও রাবার বাগান করে চা বাগান করে সেরিকালচার করে কোথাও কোনো কিছু করে একটা দম বন্ধ করার অবস্থা ইয়াং বয়সে ফাইও কাজানা নাঙ্গো বরজাঙ্গা নাঙ্গো বসাপতি গড় সংসার দঙ্গো আরে তামको চলি নাই না ওয়া হাকে দফা 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 নাই জাতি জাতি নাই 18 সাল থেকে এই দফানো ফালাই জাতি না ফালাই সরকার খাইয়া বরং তো কোনো ওয়া না করে এমএলএ নি বেতন তাবো 80,000 তাবো 1,32,000 টাকা গানে নক টাঙ্গাই নেবো 50 লক্ষ টাকা তাবো লাগাই মানানো উসখান বিল পাস খা 50 লাখ টাকা এমএলএ এলাকা ডেভেলপমেন্ট বাগৈ তাও 75 লক্ষ টাকা রাং মানানো এমএলএ কে তো তাই ঠিলিয়া মন্ত্রী কে তাই ঠিলিয়া এডিসি মেম্বার কে তাই ঠিলিয়া কিন্তু দফানি উকলক নিনে কক খানাও যারা খাসিকা বড় তিন থিনানি বান্তাंनाय नों मन्त्रि खा एमएलए खा बो थिनानि बांतांनाय नों तो एडिसि नि एम गई पुलिस तंग नामे नक्स नामना खा नों तो तब न किसिको ताइ तंग नांगलिया एम कक फैनो सीएम कक फैनो केबे केबे दुताला ताला तांगना खा नों तो ताइ वाना लिया नों थियाखे पेंशन मानाना नों थि थांतानि निने परिवार पेंशन मानाना एमएलए तब 1,32,000 টাকা মানানা কিন্তু তবে কেবল জোনাল চেয়ারম্যান কেবল সাবজং কেবল ব্লক চেয়ারম্যান 10,000 15,000 রাং মানি দंखा কিন্তু তিনি হাজার হাজার সিকলার দফানি বাগै জাতিনি বাগै মুংসালা খায়नो खासिक लाई माने ताइ बसकलां खासिक सिनाय तामनाय आमिं बाथंगो सिनजोबो लेंगो संगा थैनानि बांतांनाय वही नहीं ठीक है सर तुमुंग न ताबुक तै वैसा त्रिपुरा हास्ते वो सीपीआईएम नि पावर की फिली फैक्यान के सर ओ जे परिस्थिति हो ताबुक त्रिपुरा हास्ते गवर्नमेंट बीजेपी आईपीएफ ति ताब तो त्रिपुरा मोठा बंग थाका गै बरक नि जे ओ कंडीशन तंगे जे बरक रिमाय अंतै नरक ओ बनो भाइके ओवरकम खायने अब कि कोनो स्कोप तोड़ा तंग जे बरक रिया फानो नरक रिमान नाय सर 100 बार एडिसो बाके रांकरियो सामतांखा जों खायगा स्टेटआव खायमानो ताकलाय कोकबुइनो तेइसो जुदि सिनि त्रिपुरा मथबे करंगे बामफ्रन कांग्रेस मिलु जुदि सरकार फैयाखाय एवं ताकलाय जे जों जे प्रार्थी खायगा बेबंनो यां बेबकनो अभिज्ञता सम्पूर्ण सिनि बरर त्रिपुरा मथबो एनार्जेटिक डायनेमिक बरनो जे कासखाय बड़ काज खाइमाननाय बरर ताबो एडिसि जारा तंगे प्रशासन बड़ डायनेमिक एनार्जेटिक किन्तु परिकल्पना हिंदिसा हिन्दी बागै फान तामनाय ओ सेलेंनि जागा थांखलाय दिंखिया निश्चय जों सुजुग मांखांखाय तामो खायनि संबे स्टानो रेखा बो एलाकाना सोर्स नामनाय बाहायके सोर्स नामनाय बाहायके गारि गाहकनाय बाहायके बेकार जुबकना मथांनाय जों बुकुको याबले सैसे रेखा
সুযোগ মাহাকে নিশ্চয়ই 100 ভাগ বিসিঙ্গ অন্তপক্ষে 80 ভাগ আগেও যেমন খাইকে তারপর খাইনাই এতে ওগুলোকে হারনাঙ্গা আচ্ছা গাই স্যার जों মোটামুটি गोबां समयरमैनो कक सालायखाया ताव तो फानो लास्ट दुइटा सोंमं लुकरकनि सोंमं नबो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सोंमं के ताबुक त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरा CPIM पलिटिकल पार्टीनि बरक अपोजिशन पार्टीनि बरक माननानि आ क्राइटेरिया ताबुक तरा दं ओंखाय तमुं तंग हांखाय साबो ओङै मानो CPIM नि फानो उंथों opposition leader of opposition party sir please না সিনি তো তাও তো অপোজিশন লিডার তো নিশ্চয়ই সিপিএম এর তরফ থেকে নাং নাই সিনি যেহেতু এমএলএ criteria fulfilled না 100 ভাগ ফুলফিল তো আর যেহেতু সিন পরিষদ দল নেতা জিতেন চৌধুরী ওখাই পার্টির সেন্ট্রাল কমিটির মেম্বার তারপরে রাজ্য সম্পাদক নিশ্চয়ই সংখ্যা খাই যদিও পার্টিও আলাপ আলোচনা ইয়াখো নিশ্চয়ই আমি তো অনেক দৃঢ় বিশ্বাস জিতেন চৌধুরী নয় পরিস্থিতি মানে যেহেতু পরিষদীয় দলের নেতা যে বিরোধী দল নেতা যেহেতু সুযোগ সবাইকে নিচ্ছে বিরোধী দল নেতা মানে এবং বিরোধী দল নেতা মানে যোগ্য বিরোধী দল নেতা ভূমিকা পালন করে আবার 100 ভাগ এই যে অনিমেল দেববর্মা ইংরেজি মানে হিন্দি মানে অনেক ভাষা মানে অনেক গুড়ি ফেঁকা চাই ফেঁকা সাতকা তিন ফেঁকা নাই হ্যাঁ এই ধরনের অপোজিশনে ভূমিকা নেলা প্রকৃতপক্ষে বিরোধী দলের ভূমিকা যেরকমভাবে পালন করে দরকার এই ধরনের ভূমিকা ন জিতেন চৌধুরী খায় ओके सर के पाइथकनि अजराव ताई साजाकनाय तो आबो ताई थागलायलिया त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सारकनि कपालनि कगनो तो ताई ताम सालायसिनाय आगेनि सिमनो लाइभ मा कमाजा कक कमाजा जागा कमाजा एसै गोबां मानो सालायमुं सालायफायकिया त्रिपुरा सारनो हाइकेनो पलिटिक्स संथुमनानि चेष्टा खायकिया कक बरक बासा कमानो जों बासा राखा जागा कमानो जों जागा फेर खा আগরতলা শহর 78 সালে আগে মাত্র বছর 1800 से বরক টোটাল পপুলেশন 1800 ত্রিপুরা তিনি 1,03,000 আগরতলা শহর বসবাস খায় আবো তো 5 বছর সম্ভব বুমায়া বামফ্রন ও লামা ফনকা ओके सर के तो पाइथकनि अजराव ताई ताम सानाय না কোনো সানাই হ্যাঁ তাকর বকর sini kok ngakai bulta khalibai sidi sing nokha beugna nokha cheri naidi potili naidi sawi naidi bobo kakha bobo katei tabu to mokol buska nokha sarai khai sita to nang malik nara nini kapane thik nini kapala na wan nai nang jodi kapane thik mosa saimang kakaba warjang ma katinai nang je saimi akai nini kapane thik nini kapala na wan nai kajei বলতা খেলিদি বাদি ফাইনাই যে লোকসভা নির্বাচন সং মানেঙ্গানা বিজেপি না কাসুনানে বাগै যে দল ফেন খাতি যে মত ফেন খাতি নেতারক বাদে ভাই ব্যাপক বিজেপি না কাসুনানে বাগै অবনে সিনে করব ओके सर ओके पाइथकनि अजराव सार बेले बेले किना हामबाय सिंगल लगेरि तमनि बागै